What's up mga ka-discover? For today's video, we are entering Pasig City. Pasig, officially known as the City of Pasig, is a fourth-class component city in the province of Iloilo, Philippines. According to the 2020 census, it has a population of 88,873 people. Pasig covers a total land area of 25,139 hectares, comprising 5.39% of the provincial land area of Iloilo. Source Wikipedia. Makita niyo man sa aton nga video kung ano katahom kagkatawhay man ang dalan pasulod sa Pasig City. Kag makita niyo man dira karon kung ano kanami ang ila nga city. Kanami lang mag road trip kung may mga upod ka kag kung damo mo mag lagaw kag maglibot. Kung kaisa do kanami lang maglagaw kag maglibot para magpaliwa-liwa ka kung may mga problema ka para ikaw maka stress free, no? Hindi man tanan nga oras dira ang imong mga friends para magsuporta sa imo. Samtang nagakabuhi ka diri sa kalibutan, mag-enjoy ka. Enjoy your life daw hamba nila. Lapit na lang kita sa Banwasang Pasig City. Kag makita nyo may maagyan man kita dira nga Taytay. Kag makita naton ang City Mall nila. Isipin mo na lang na ang bawat problema ay may pandalian. At sa dulo ng araw, matatapos rin ang lahat. Andyan lagi ang mga pagsubok at problema sa buhay. Hindi sila ang mag-a-adjust kundi ikaw. Lunatics hailed the asylum, taking me for a fool. Sa aton video diri na kita sa Taytay na aton nga malabayan. Kag makita nyo dira sa aton video sa right side amo dira ang City Mall sang Pasig, no? Kanami lang may City Mall na ang ila nga Banwa. Kag kalapad man ini nga city. Nan kataway lang sang dalan. First thing I realize is my voice stands alone. I have a conscience to guide me past the robots and clones. And as the light fades on institutions, casting shadows on a wall, with graffiti covered icons heralding this wall. We are the ones we're waiting for. We are the ones who could set us free. We are our own worst enemies. Time
fades like a hero as we forget the names. Those who died Ang buhay for ay our sinasakyan freedom. lang. Kailangan lang nating matuto kung paano ito pamahalaan. But I look for you through the darkness, somehow knowing you're still there. Maybe waiting for a signal, waiting for the air to clear. We are the ones we're waiting for. We are the ones who could set us free. Hasta lang diri ang aton nga video. Kag sa tanan nagtapos sa aton nga video, madamo gid. Salamat.